जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर 8 नंबर जातीय राजपथ बुढ़ीखमारी छक कुकुड़ा दोकान गैस सिलिंडर चोर दृश्य सीसीटीवी रे कैद। दोकान मालिक विजु महांत अभियोग मुताबक दोकान खोला बेले से 5 मिनिट पर बुढ़ीखमारी बैंक छक को जाते निमिषक मध्य 2 जन युवक मोटरसाइकेल आसी आखि पिछुड़ाके दोकान सामने लगी गैस सिलिंडर को खोली नहीं चंपट मारते। तेबे विजु महांत को दोकान गैस सिलिंडर चोरी होगा घटना दोकान लगी सीसीटीवी कैमेरा कैद हो जाता। एने दोकान मालिक विजु महांत कृष्णचंद्रपुर फांडी रे एतला दायर कर। परवर्ती खबर बेतनोटी थाना अधीन बड़जाममणि फांडी अधीन दांतिया मुहा उपकंठ दुर्गापुर अंचल भालुकचुआ ग्रामर विद्युत ट्रांसफर्मर रे लगी मूल्यवान कपर एवं कोयल को चोरी घटना शुक्रवार राति 10टार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनोटी पुलिस। एतलाकारी टाटा पावर मोरडा सेक्शन कार्यरत असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर मृत्युंजय पाणिग्राही अभियोग मुताबक भालुकचुआ ग्राम 25 केवी क्षमता संपन्न ट्रांसफर्मर दुर्वृत्त मैंने मूल्यवान कोयल चोरी कर नहीं। संपुक्त अंचल लाइनमैन पार्थसारथी दास जनाई चोरी हो तारर मूल्य 70,000 टंका हेबो बोली एतलारे दर्शाई। एने बेतनोटी पुलिस 235 नंबर मामला रुजु कर तदंत आरंभ कर। परवर्ती खबर झिंक पहाड़ी निकट में पंचायत कार्यालय पछपटे मला कुकुड़ा पड़िथिबार उत्तेजना। मयूरभंज जिलार बांगीपसी ब्लॉक अधीन झिंक पहाड़ी ग्राम निकट में पंचायत कार्यालय पछपटे शताधिक मला कुकुड़ा पड़िथिबार देखा मिली। फल स्थानीय अंचल रोग व्यापार भय रही ग्राम एने उत्तेजना देखा देछि। एने स्थानीय सरपंच शुक्रवार बांगीपसी थाना लिखित अभियोग कर। परवर्ती खबर जाममणि फांडी अधीन दुर्गापुर पंचायतर चुआसल एवं आसनमणि ग्राम सुवर्णरेखा केनाल लगी मूल्यवान लुहा रेलिंग चोरी नहीं विभागीय अधिकारी शुक्रवार अपराह्न 5:30 बेतनोटी थाना लिखित एतला दायर कर। मूल्यवान लुहा रेलिंग को दुर्वृत्त मैंने चोरी कर नहीं। यही चोरी बाबद जमापड़ा पर बेतनोटी सुवर्णरेखा केनाल दायित्व रही असिस्टेंट इंजीनियर बेतनोटी थाना लिखित एतला दायर कर। परवर्ती खबर बिमुरिया ग्राम निकट में पहुँचले हाथीपल 10 रु ऊर्ध्व गाँव भयर वातावरण। करंजिया बनखंड अधीन दुधियाणी वनांचल बिमुरिया ग्राम निकट को संध्या 6 घटिका समय हाथीपल प्रवेश करने पर निकटस्थ 10 रु ऊर्ध्व ग्राम भयर वातावरण सृष्टि होती। ग्रामवासी खबर पाई बनखंड अधिकारी निर्देश क्रमे वन विभाग एक बड़ घटनास्थल पहुंची लोक मानू हाथी निकट को न जावाकू परामर्श देवा सहित हाथी गतिविधि उपर नजर रखिंट। तेबे यही हाथीपल व्यापक धान फसल नष्ट करने सहित ग्राम में प्रवेश कर घरद्वार भंगा रुजा करुथिबारु बिमुरिया मता डुमुरिया समेत निकटस्थ 10 रु ऊर्ध्व ग्राम लोक आतंकित अवस्था रही। तेबे संध्या 7 घटिका समय हाथीपल बिमुरिया निकट में ग्रामवासी निकट प्रकाश। परवर्ती खबर रास्ता समस्या नहीं भड़ागड़िया ग्राम पंचायत कार्यालय ताला पकाइले सर्वजोड़ी ग्रामवासी। सूचना अनुसार शुक्रवार दिवा 12 घटिका समय सर्वजोड़ी ग्रामवासी माने रास्ता समस्या नहीं भड़ागड़िया पंचायत रे ताला पकाई। तेबे दीर्घ दिन स्थानीय सरपंच को रास्ता समस्या नहीं दाबी करुथिले मध्य किछि कार्यानुष्ठान ग्रहण करागला नहीं। तेणु बाध्य होई ग्रामवासी माने एकत्रित होई पंचायत कार्यालय को ताला पकाई। परवर्ती खबर बराजाणी गाँ निकट में बाइक धक्का महिला गुरुतर मेडिकल भर्ती। अपराह्न 2टा समय बराजाणी गाँ निकट में चली चली जाउथवा महिला को जड़े बाइक आरोही धक्का देता। यापर स्थानीय लोक मैंने गुरुतर महिला रायमणि हेम्ब्रम को आम्बुलांस जोगे रायरंगपुर डाक्तखाना भर्ती करते। उक्त महिला एवं चिकित्सित होतार सूचना मिली। परवर्ती खबर चढ़ई पहाड़ी गाँ निकट में बाइक दुर्घटना जड़े महिला गुरुतर। सकाळ 11टा समय चढ़ई पहाड़ी गाँ निकट में जड़े बाइक आरोही भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होता। यह दुर्घटना बाइक बसता महिला गुरुतर होते। यापर स्थानीय लोक मैंने महिला पार्वती मुंडा को आम्बुलांस जोगे रायरंगपुर डाक्तखाना नहीं भर्ती करते। उक्त महिला सेठारे चिकित्सित होतार सूचना मिली। परवर्ती खबर अंगारपदा स्थित बालिका हॉस्टेल विभिन्न समस्या नहीं मासा आर्मी पक्षर अतिरिक्त जिलापाल को दाबीपत्र प्रदान।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରପଦା ବାଳିକା ଆଶ୍ରମ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପେଟପୂରା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ସାହୁଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ସାହୁ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରି ପେଟପୂରା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିବା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା 14 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବେତବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବେତବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ସାହୁଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଗିରଫ ଦାବି କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିବା ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମାସା ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶୁକ୍ଲାଲ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ OSRTC CEO ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଭଡ଼ା ଘରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲା ଟିମ୍। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ OSRTCର CEO ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ଅଫିସର ବିଜୟ ମଙ୍ଗରାଜ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବାସଭବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 6ଟି ଏବଂ ବାରିପଦାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ବାରିପଦାର ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:30 ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷଠାରୁ ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହାର ଟିମ୍ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମର ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ଅବକାରୀ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତଥା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବକାରୀ OIC ବହଳଦାର ରଣଜିତ ବିଷୟୀର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାମଲ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା, କରଞ୍ଜିଆ ASI ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, କରଞ୍ଜିଆ OIC ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟେଣ୍ଟପଶି ଗାଁର ନଈକୂଳରୁ 15,500 ମହୁଲ ପଚ ଓ 350 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ମାଟି ତଳୁ ଜବତ କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଲୁହାକାନି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଙ୍କିବେଳ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣିରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ଗୋଲାପ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ, କଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଡ୍ୟାମ୍ର ମୃତଦେହକୁ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ବିଶୋଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମିନିବଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ବାରିପଦା ପ୍ୟାରାମେଡ଼ିକାଲକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତକଙ୍କର ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରଘୁନାଥପୁର ନିବାସୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସହକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 2,21,000 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ମାମଲା ହୋଇଛି। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନର 66D ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 318ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅନଲାଇନ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ 2 ଜଣ ଅଜଣା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜନ୍ମାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ସେହି ଗ୍ରୁପରେ ଜମା କରିବାର 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜମା କରିଥିବା ମୋଟ 1,60,000 ଟଙ୍କା ବାବଦରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୋଇ ମୋଟ ଟଙ୍କା ଜମା 2,26,978 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।